मालिक जय जगन्नाथ मु गेड़ा ना कहूँ आज्ञा भिडियोटा ना मनोरंजन आज्ञा देह को जमा ने आज्ञा आउ जदि देह को ने ना देहटा पूरा खराब हो मालिक मु रही आज्ञा आपणकर प्रियर गेड़ना जय जगन्नाथ। शुण 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 मौसा मौसी दादा कुड़ी कुना कुनी समस्त को अनुरोध आपण चाल तरकारी हो कि माछ झोल करंतुनी जमा कोहल आसुची बात्या लेट नकरी धरी पलि आसंतु ब्रश आउ पातिया आसुची बात्या उड़ीब चाल छिंडिब बाल मु आपणक बात्या प्रचारक टुंगुरु होल टुंगुरु होल टुंगुरु होल डालीटे हब भातटे हब बाला मोर ना मोर बाला 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 मोर मोर बाला मोर बाला छाड़ मोर छाड़ मोर छाड़ मोर बाला मोर छाड़ मोर बाला मोर देखि पारुथिलो जति आमे आसी पहुंची आइछु बात्या आश्रयस्थली जीवा पई दी जण भाई कोरटी बाल पई बाडिया बाडी चलची मु कहबी कैमरामैन पोचांदी मारचंदी को से बाल देखैबे नाही जति बाल देखै परिबुनी कारण ए बाल रे प्रबल उकुणी खाली सालु बालु होउचंती ए बालटी कहार आमे पंत जानिनु कोन कहबे कोन पई बाडिया बाडी होउचंती देखो तो आज्ञा चाल रे खोसाई दिया बाल को मु घर लुचै जानची फेरीबा लागुई कि सुंपा उडी खाई बिली सीए मोर चडी आगुआ उडे नै जाइतिला एबे बाल को कहूची मोर बोली देखो तो आज्ञा एई बैग रे मोर चडी रखिची एई बैग रे नाही आज्ञा मु पिला दिनु चडी पिंदुनी मु पूरा पिला दिनु काछिया पिंदुची देखि पारुथिलो जति मु कहबी कैमरा पर्सन पोचांदी मारचंदी को भाई जो कहले काछिया पिंचंदी ना पकुतरे याको चडी पिंचंदी सेटा फोकस कर जणा पड़ जिवो काछिया जदि हेतिबो सेटा को कलर हेतिबो केमिति हेतिबो कैमरा पर्सन पोचांदी मारचंदी दया करी फोकस करंतु भाई कर काछिया को देखिया कोन चाहबू कोन याकु तमे न्यूज करिवो ए रघुआ धोआकु सो टोटिया धोबे मारबे ताकु सा जति देखि परथिबे गोटे सांघातिक घटनाटी घटिची खाली सांघातिक नुह बात्यार भयरे गोटे भयंकर घटनाटी घटि जाईची आपन नाटा आज्ञा बडा कुंभा कुंभा कुंभाको बारे जने हगी देइची सबुठु मजा कथा ला जति खाली हगिनी से जो हगिची गोटे कागज रे खोसी दे जाईची काली आसी से पुणी हगिबो सेहिति भाई कुंभा बहुत टेंशन अछंती कुंभा कोन कहबी आज्ञा कौन कहबी काली बात्या हब बोली प्रचार कर देई गला आउ बात्या आश्रयस्थली समस्त जीवा बाटरे मो बाड़ी कि गोटे हगी दे जाइछि आज्ञा गंधेइला रे आमे आपन कथा दउछु निश्चित साइंटिफिक टीम से यार तदारक करबो हेले कुंभा आमे गोटे कथा आपन जानि पालुनी आपन केमिति जानले आपन बाड़ी रे अन्य किए जने आसी हगी दे पड़ेछि आज्ञा कौन करबी मु काक तो देखिनी चलो हगी थिले गोटे जाय हगी थिले हेतांदा मो बाड़ी सारे चोरी दे छै आज्ञा तो बा मोर ताको देखि दे हानी देती। अच्छा कुंभा आमे गोटे कथा जानिया को चाहू आपन को परिवार रे केते जण सदस्य अछंती आज्ञा हम घरे 5 जन सदस्य आमे गोटे काम करछु कैमरा पर्सन पोचांदी मारचांडी को कहबू से कैमरा फोकस करिवे कुंभांको परिवार 5 जण सेठी हगिबे जदि से हगस से हगर मैच कोला जणा पड़ी जिवो से आसामीटा की ताकम ससुर पुआ मो परिवार आसी एठी हगिबे तमे ताको न्यूज करबो मो बाळ न्यूज करूछ जति देखि पारुथि आमे बात्यार खबर नै आछि जने मौसा पाखे एठी पहुंची आइछु मौसा बहुत गरीब लोक आमे देखिबे को चाहूछु मौसा किछि कोहंतु परिवार कहले आपण बापा पुओ स्त्री बोधे मरि जाइछन ना कोन मोनालिसा मत छाड़ी कुआडे पळैछि आज्ञा हृदयर माठियारे प्रेम भरा पानी इच्छा हुए पीबाकू दुख सबु छानी आमे कैमरा सामने मोनालिसा मैडम कहबा को चाहूछु आपण जोठी अछंती जेमिति अछंती जो प्रकार रे अछंती सुस्थ रहंतु बात्यारे सुरक्षित रहंतु आपण जमा उड़ी जानतुनी आपण मो पाकू पळे आसंतु सॉरी मो पाकू न मौसांग पाकू चली आसंतु मौसा बहुत खुशी हेबे मौसा कोन कहबी नहीं नहीं मीडिया भाई
ମୋ ମୋନାଲିସା ଆଉ ଫେରିବନି। কিন্তু কাহিকি মৌসা আপন কোন অপদার্থ না কর্মা না ওলার যুগ কোন পাই মোনালিসা ম্যাডাম আপনাଙ୍କ পাখକୁ আসি পারিবেনি। କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ, ସେ ଯୋଉ ସାରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶୋ ଚଲେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମା ହେବେ ହିରୋଇନ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପେଲା ଜଜ ଅଛି, ମୋତି ମୋତି ହଁ ହଁ ଚକୁଳି ପିଠା ଯୋଉ କଣା ମୋତି ମୋତି ସେଇଟା ତାରି ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରମ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ଏଠି ଦର୍ଶକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣ ଏବେ ଏମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ଟେକା ବୋଲୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ। ମଲମଟା ଲଗେଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ନେଉଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଉଳ ଛୁଆ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆସି ତାଙ୍କ ବାପା ପାଖରେ ନେଉଳ ଛୁଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନେଉଳ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ନେଉଳ? ରେ ରେ ସାମ୍ବାଦିକ, ହଁ କଣ ତୁ ଭାବିଛୁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ନେଉଳ କହୁଛୁ? ହଁ ସେ କଣ ଜଙ୍ଗଲର ନେଉଳ ହେଇଛି? ସେ ମୋ ପୁଅ ନେଉଳ। ମୋ ବାଟିରେ ଟିକେ ମଲମ ଲଗେଇବାକୁ ଆଣିଛି। ମଲମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମଲମ କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବେ ମଉସା, କୋଉଠି ଲଗେଇବେ, କେମିତି ଲଗେଇବେ, କାହିଁକି ଲଗେଇବେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭାବିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ସେ ବାଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଳ ମୂଳିଆ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମଉସାଙ୍କର ବାଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଳ ମୂଳିଆ ବାହାରିଛି। ବାଟିଟା କୋଉଠି ମଉସା? ବାଟିଟା ଲୁଙ୍ଗିରେ। ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ବାଟି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଚାଣ୍ଡି ମାର୍ଚାଣ୍ଡିଙ୍କୁ କହିବି ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଆମେ ବାଟିଟାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା କ'ଣ? ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ଆସୁଛି ବାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏଠି ଉଡ଼ିବ ଆଉ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ନାଳରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାତ୍ୟାଟି ଏଇ ଗାଁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। କୁନା ମଉସାଙ୍କ ନିଶ ଦେଇ ଘଷି ହେଇ ପଳେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଚାଳ ତ ଦୂରର କଥା, ବାଳ ବି ବଙ୍କା କରିପାରିବନି ବାତ୍ୟା, ତମେ ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ନକରି ତୁରନ୍ତ ପଳାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାହସିକତା ସହିତ ଏଠି ପାଣି ପବନକୁ ଅଟକି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଗାଭାସ୍କର ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଜୁଆଲ୍ ପରେ ଭିଜୁଆଲ୍। ଆରେ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଉପରେ ଶୁଖିଲାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଛ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ବୋଲି ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବ ଏଇ ଯୁଗ କ'ଣ ହେଲା? ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ବିଚାର କର ପ୍ରଭୁ। ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ ଆଜି ଡାକିଛି, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିବେନି। ତୁମ ବାଇରେ ହଗିଛୁ, ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତତେ ଆଜି ଦେଖିବେ। ରହ ତୁ। যদি দেখিপারে কোটি না কোটি আমার কাছে খবর পৌঁছে যাই, আমি জায়গা উপরে পৌঁছে যাই, নিশ্চয় দেখবে এই যে কুম্ভাঙ্গ বাটে যে পিলাটি হগিলা সে রেড হ্যান্ড ধরা পড়ি যাই। এই পিলাটি সে কম কইবে কুম্ভা? আজ্ঞা আজ্ঞা এই ମୋ ଭାଇ ସେଦିନ ହଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। দেখুন যদি এই পিলাটি তাঙ্ক বাড়িরে ছেড়ি যাইতিলা, সে কাগজে লেখি যাইতিলা মু কালি আসি পুଣି হগিবি। আমি সে পিলাটি ধরিছু। দেখুন মু মিডিয়া আগে কইବାକୁ চাହୁଛି ପଚାଣ୍ଡି ମାର୍ଚାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ এই ପିଲାଟି ସେ কোন পাই কারণ হগিবার কারণ ক? আরে গু গু কোন হউଛୁ? কথাটা কহুনু। ଆଉ କଥା କହିବି କେମିତି? ପୁରା ଶୌଚ କରିନି। সোলা পয়তাটা মারা হই গলা। देखिए कि न्यूज गाभास्कर न्यूज। अरे ये सब न्यूज कर कौटे हगिला, कौटे मुतिला, कौटे साप अंडा देला, ये सब बेकार न्यूज कर कौन देखिए समाज, कौन शिखे युवपीढ़ी? तुम यही सब न्यूज कर जो न्यूज किसी मूल्य ना से न्यूज कर किसी आवश्यक नहीं। दयाकोरी मोर समस्त एतिक अनुरोध, न्यूज करने पूर्व सठिक देखु, सठिक देखातु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। चाउल डाली अटा सोनिया लुण दे रे, सोनिया बात्या आइला लुण दे, सोनिया लुण दे। अरे लुण नहीं। भाई माने आज प्रसंग एया कि ये जो बात्या आसूची आ जो मीडिया वाला माने जो प्रकार न्यूज करूछंती मते लागुची आमर सब चाଳ बाଳ सब उड़ी। वर्तमान आम पंचायत रे लुण पैकेट भी मिलुनी। आ सोनिया दुकान रे केवल गोटे पैकेट लुण ही अच्छी। वर्तमान मो सरपंच हिसाब रे यह निष्पत्ति नउची जे से लुण टी नीलाम करा जीवो। आ ये नीलाम रे जार रेट अधिका हबो ये लुण टी तार हबो। अरे नारायण, अरे कि जुग है? अरे लुण पुणी ए जुगे नीलामी होउची?
ସିଏ ନୁହଁ କ'ଣ ମଉସା ଲୁଣ ତ ଲିନାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ଡାକ ମୋର 1001। ହଉ ହଉ ପରମ ଭାଡୁଆ ମହାପାତ୍ର 1001। ରହ ମ 2000। ହଉ 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 19 ଆଉ 2000। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରେବତୀ ଆଲୋ ତୋ ହାରଟା ବନ୍ଧା ପକେଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ହେଲା 6000। ରଖ ହଉ 2000। ବାଙ୍ଗୁରି ସାହୁ 5000। ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ବାଡ଼ି ପଟା ପାଉତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଲୁଣଟା ମୋର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବନ୍ୟା ହଉ ବାତ୍ୟା ହଉ ମୁଁ ପୁରା କୋଟିପତି ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ସେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିଟିଂ ବସିଛି। ମିଟିଂଟି ବସିବାର କାରଣ ଏହା କି ଲୁଣ ନିଲାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଜୁଆଲ। ଯଦି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ପାଖେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡିଙ୍ଗାମରା ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସନିଆ ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲୁଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରିଆରେ କୋଉଠି ବି ଲୁଣ ମିଳୁନି, ଲୁଣ ମିଳୁଛି ଏଇ ସନିଆ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲୁଣ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଲୁଣଟି ନିଲାମରେ ଯାଇ ଜାଗା ବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସନିଆ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁଇଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଲକୁଲ ହବନି କି ଚାଳ ବାଳ କିଛି ଉଡ଼ିବନି। ଆରେ ସନିଆ ଭାଇ ତୁ ପରା ଘରେ 4 ବସ୍ତା ଲୁଣ ରଖିଛୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କହୁଛୁ? ହଉ ତୁ ପାଟି କରନା। ଆମେ ତୋର ମୋର ଜାଗା ଫାଗା ସବୁ ନିଲାମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତୋର ମୋର ଭାଗ କରିଦେବା, ପାଟି କରନା। ସେ ସନିଆ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଘରେ 4 ବସ୍ତା ଲୁଣ ରଖିଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ କହୁଛି। କ'ଣ ସନିଆ ଘରେ 4 ବସ୍ତା ଲୁଣ ରଖିଛି? ଆରେ ବାତ୍ୟାରେ ଏ ଦୋକାନମାନେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗରିବଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପାନି ନଦେଲେ ହବନି। ଆରେ ଏ ଗାଁ ଭାଇମାନେ, ସନିଆ ଦୋକାନୀ ଆମକୁ ଠକି ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି, ବଢ଼ାଅ ଛଳାକୁ। ହଇରାଣ କରିବୁ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କେବେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଲିକ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୀ ଟୋକା। ହେଲା, ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।